জয় মা কামাক্ষী কে জয় মা কামাক্ষী কে जय माँ दुर्गे दुर्गति नाशिनी माँ तो नवमी पूजा चली आम गाँव में आज सप्तमी पूजा ये अनुष्ठित होती तेणु से आम गाँव में बर्तमान समस्त पिला आप देखिए गाड़ी तो पछपट लगी समस्ते आम चलु जंगल अभिमुखे अड़ंगा डाल आने माने जंगल पूरा अधाड़ अधाड़ जंगल गाड़ी समस्त लोड हो जाऊँ राति बर्तमान हो 2:10 ना 2:20 सब हो तो समस्ते गोटे माँ कम तो समस्ते मेल होम चलु जंगल को जंगल अभिमुखे रात 2टारे जंगल जीवटा माने एतेटा पर्सनल माने इम्पॉसिबल कथा किंतु समस्ते मेल होम जाऊँ माने राति क्या निद ना आम समस्ते राति सारा भी अनिद्रा अच्छु 2:15 शोया कथा रेस्ट नवा कथा कि समस्ते माँ कम बर्तमान जाऊँ आप देखी पारे एपटे लाइट फाइट बर्तमान पिला सब गेट फेट सब कम लगी एपटे गेट फेट कम सब बर्तमान आम बाहरी पड़े जंगल अभिमुखे तेणु चलतु ए जंगल को जीवा अड़ंगा नाल पे कौन जंगल भर सब कौन सब हो राति पहुंचला मुझे ब्लॉक माध्यम जनइबी चलतु ब्लॉक टी कंटिन्यू करवा मु सुकांत मो नुआ ब्लॉक को आपण मानक स्वागत गाँ ठू आम आसी पहुँचू बालुगाँ टाइम हो 3:10 घंटे के मिनट लगे गाड़ी आसवाई तो भाई दुकान खोला चा दुकान खोला तो समस्ते पिला चा टे पीछे पुए टे खाऊँ कारण सेपटू गले तो जंगल भर किस तो मिलबनी जेहतु राति सारा कम समस्ते देखिपे समस्त मुहर तो समस्ते चा टे पी फ्रेश होनी जंगल अभिमुखे चलवा चलतु कंटिन्यू करवा जंगल यात्रा रातिर 3टा 3:30 राति जंगल भ्यू देखु आम जंगल भर जंगल भर प्रवेश करनु आत किसी अच्छी मेन रोड चलीचु स्टार्टिंग चली भ्यू देखु आउ किसी समय आरंभ हो भ्यू देखी आम बर्तमान बेस जंगल पहुंच गलु आम गाड़ी लगी मैंने 2टा राति बाहरलु ये पहुँचला बेलू आम बर्तमान 5:05 हो गला 2.5 घंटा 3 घंटा रास्ता लगे भर को आसा जंगल भर आसापी कि रास्ता अच्छी कि टाइम टे लगिगला आप देखिपे पछे गाड़ी अच्छी आउ ये हूँ जंगल देखु मुझे जंगल भर जीवु आम भर पिला अलरेडी पड़े आम बर्तमान टे अपेक्षा कर लाइट की भय करने कारण जेहेतु जंगल पशु अंधार अच्छी टे एटा फर्चा बाहर बोली फर्चा भर अंधार अच्छी साप सुपा थे से बाहर छिड़ा होचु आउ टे फर्चा हो गला चलो सकाळु जंगल दृश्य चारिपटे गछ ही गछ ता भितर आम आसु आज अड़ंगा डाल पे माँ पूजा मान देखा सकाळ भ्यू माने एत मजा लगुच माने शांत परिवेश आकाश निर्मल आउ कोयलीर शब्द ता भितर आम आज जंगल बुलुचु ये गोटे निरा परंपरा एठी आसिले सब भूली जाए तेना गाँ को आसिले सब गाँव सब ये सब मजा हुए बयस अवश्य आमर अतिक्लांत हो गलानी ता भितर किंतु किसीटा अनुभूति चली जंगल भितर तेणु जंगल मजा टी अलग जो मैंने जंगल आसवे जंगल बुली थे से मैंने जानी कि जो मैंने न जानी तार मजा टी अलग तो आपण को आज जंगलर दृश्य मु कंटिन्यू देखा आपण मैंने देखिपे जंगल आम जंगल भितर 4 जन पिला आगू पलैले से कुआड़े गले आम बर्तमान पाउन खोजिकी माने सी आगे पड़े डाल अड़ंगा डाल पलैले
ଆଉ ଇଏ ଅଧା ଅଧା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେ କୋଉଠି ରହିଗଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ମାନେ ଆମର ଏବେ 3 ଦିଗକୁ 3ଟା ପିଲା ବି ଯାଇଛନ୍ତି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ହଜିଯିବେ। ରାସ୍ତା ଏଠି କଣ କି ମାନେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ସେଇଠୁ 4-4ଟା ରାସ୍ତା ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ତା ଭିତରେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ କିଭଳିଆ ହେଇଛି। ମାନେ ଇଏ ବିରାଟ ବଡ ଜଙ୍ଗଲ, ଏ ଛୋଟିଆ ଜଙ୍ଗଲ ନୁହେଁ। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ମିନିମମ୍ 20 କିଲୋମିଟର 30 କିଲୋମିଟର ଆ ଭିତରେ ଲମ୍ବିଛି। ଆପଣ ଆ ଭିତରେ ପଶିବେ ବାହାରିବା ରାସ୍ତା ପାଇପାରିବେନି। ମେନ୍ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆପଣ ମାର୍କିଂ କରିବା ଦରକାର ରାସ୍ତା, କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଯାଇଛି କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଆସିବି। ଯଦି ସେ ରାସ୍ତାକୁ ମାର୍କିଂ ନ କରିଦେଇଥିବେ ତ ଆପଣ ହଇରାଣ ପଡ଼ିଯିବେ। ସେଇ ଯୋଉ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଘଣ୍ଟେ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛୁ। ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ଆମେ କୋଉଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ରାସ୍ତା କଣ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଛି, ତାପରେ କଣ କି ସେ ରାସ୍ତାଟି ମାନେ ଭାଗ ଭାଗ ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ସତ କଥା କହିବି, ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ଗାଁର ମଜା ଟିକେ ନିଆରା। ଆପଣମାନେ ସହରରେ ରହୁଥିବେ, ଆଉ ସହର ଆଉ ଗାଁ ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ। କାରଣ ଗାଁର ସାଙ୍ଗସାଥି, ଗାଁର ପାଣି ପବନ, ଆଉ ଗାଁର ମଜା, ଆଉ ଗାଁର ଏଇ ଯୋଉ ଦଶହରା, ଗଣେଶ ପୂଜା, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ତାର ମଜା ଆପଣ ସହରରେ ପାଇବେନି। କାରଣ ଗାଁର ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ସମସ୍ତେ ମେଳ ହେଇକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା, ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଆଣିବା, ଆଉ ମଜା କରିବା, ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ମେଳ ହେଇକି ଭୋଜିଭାତ କରିବା, ତା ଯୋଉ ସ୍ନେହ ମଜା ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ ସେଇଟା ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଦେଖିବେନି, ସେଇଟା ଗାଁରେ ଦେଖିବେ। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ବପର୍ବାଣି ହୁଏ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଗାଁକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଗାଁରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମାନେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ମିଳେ। ଆଉ ସେ ଅନୁଭୂତିଟା ଜୀବନରେ କେବେ ଭୁଲି ହବନି। ତେଣୁ ଆଜି ଗାଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଛି, ତାର ଯୋଉ ମଜା, ତାର ଯୋଉ ଖୁସି, ତାର ଯୋଉ ସ୍ନେହ, ସେଇଟା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ମିଳିବନି। ମାନେ ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା, ତଥାପି ବି ମନରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ମନରେ ବି ହସ ଅଛି। କାରଣ ସ୍ନେହ ଅଛି, ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଜୀବନରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆପଣ ସେ ଖୁସି ପାଇବେନି। ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମେ ଆଜି ବୁଲୁଛୁ, ମାନେ ସକାଳ 6ଟାରେ, ମାନେ ସକାଳ ପାଉ ପାଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ମାନେ ଗାଡ଼ିର ସାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍, ପୁରା ପରିବେଶ ପୁରା ଶାନ୍ତ। ସେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବାର ମଜା ଗୋଟେ ନିଆରା। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛର ଭ୍ୟୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉ ଭଳିଆ ଭ୍ୟୁ ଅଛି, କୋଉ ଭଳିଆ ଜଙ୍ଗଲଟା କେମିତି ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଡ଼ଙ୍ଗା ଡାଳ ଫାଳ ସବୁ ଧରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ତ ସରିଗଲା। ଏବେ ଗାଡ଼ିରେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଅଡ଼ଙ୍ଗା ଡାଳ ଧରିକି ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଗାଁ ଅଭିମୁଖେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଗାଁ ଅଭିମୁଖେ, ଚାଲନ୍ତୁ। ଅଡ଼ଙ୍ଗା ଡାଳ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏବେ ଡାଳ ଫାଳ ସବୁ ଓହ୍ଲା ହବ, ପିଲା ସବୁ ମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ସବୁ ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁଣି ସବୁ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହବ। ତ ପୂଜା ତ ଆଉ 10ଟା ପରେ ଆମର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହବ, ମଣ୍ଡଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତ ସକାଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆଜି ମୁଁ ବ୍ଲଗ ଟିକେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ମୋ ବ୍ଲଗ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା ମା।